Good morning, solid followers. Highlights naman dyan. Please go follow sa akong page Batang Rekyo o YouTube channel Batang Rekyo din. Please go support guys. Sana makatulong po kayo sa aking FB page and YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel guys. Kuning balay na mo guys eh. Shout out ko sa akong mga kauban sa Gisano, Tabunok, Pista Mall. Sila Miles Ayon Rigner og si Dingdong Dantes og si Cholo, si Unyok og si Jungkook ang pinakagwapo. Daghan pa na ko i-shout out guys, sila Aris, sila Baby Boy, please follow Baby Boy og subscribe sa akong YouTube channel. Shout out ako ni Leo P. Padigos Jr., akong suod nga amigo. Shout out brad. Ang gara tong Jason Apurado, taga Linaw, Talisay, Cebu. That's all. Thank you.